bonjour. Anis Roman. Alhamdulillah, basfuite. Alhamdulillah. Bon, ne yɛrɛ tɔgɔ Umar Sise, bɛɛ b'a fɔ ma ko Piskor Baba. Farafina tiɲɛ, ça veut dire la réalité de l'Afrique. Bɛɛ de cha bɛɛ de b'a la. Et puis jamana bɛɛ de ta b'a la. Mali dɔrɔn tɛ. Afrique de l'Ouest ou Afrique fan bɛɛ, an bɛ ka fɛnw bɛɛ bi yan. Parce que fɔlɔ an ka laada fɛnw an bɛ ka ɲinɛ o de kɔ sisan, o de b'a la an yɛrɛ ka fɛnw bɛ ka tunu. Parce que an bɛ ka bɛɛ to yen, tubabuw bɛ ka taa n'a ye ka taa k'u yɛrɛ ta ye. Donc sisan an yɛrɛ wulila o de la pour que ka essayer ka kɛlɛ kɛ, ka ɲinini kɛ, ka dɛmɛ kɛ pour que an ka se ka segin an ka fɛnw ma dɔɔni pour que denmisɛnninw kana na wuli u ka tunu, u ka dɔɔni faamu an ka fɛnw na. C'est comme sisan n'i y'a jateminɛ yan, n'a fɔra ko kolon ye fɔlɔ wari de ye. Bon bi in na fana wari de don. Mais mɔgɔ n'a fɔra mɔgɔ ye wari, denmisɛnninw tɛ foyi faamu a la. Wa fɔ est ce que nin bɛ se ka kɛ ka sanni kɛ? Alors que hali bi mariage dɔw bɛ yen tant que n'i ma taa ni kolon ye a mariage ko tɛ ɲɛnabɔ. Bon n'i dara ka sinɔgɔ ka siko fɛn dɔ la i bɛ taa mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen u b'a f'i ɲɛna i ka kolon 6 ou bien 7 ou bien 8 san k'a di garibu ma. Donc i ka siko in bɛ kɛ i ma hɛrɛ ye. Donc o yɛrɛ dɔrɔn ye fɛnba ye n'i y'a expliquer denmisɛnninw ye caman bɛ yen o t'o faamu. Bon n'i bɔra o yɔrɔ la ka na yɔrɔ la a fɔ nin ma ko bois d'ébène a tɛ sɔrɔ yan fan fɛ yɔrɔ si la fo Douentza yan fan fɛ. Donc ale ye fɛn min ye n'i y'a don u b'a ko k'a bɛ dɛmɛ kɛ adamaden ma. Parce que i mana fɛn o fɛn ye kabakuru o yiri o foyi yɛrɛ de tɛ yen min dilannen don gansan a bɛɛ n'a baara a ka baara kɛ fɛnw de bɛ yen. A furaw ka ca a dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ adamadenw kɛnɛya modèle ka ca bɛɛ n'i ka dɔnniya ko de don. I b'a sɔrɔ yiri dɔ bɛ yan yɔrɔ la min bɛ baara kɛ anw fɛ yan. An bɛ fura min kɛ n'a ye yan mais n'i taara Burukina olu bɛ fura wɛrɛ de kɛ n'a ye. Voilà donc n'an bɔra o yɔrɔ la sisan aw bɛ se ka na yɔrɔ la a bɛ fɔ nin de ma ko carte d'Afrique spécialement n'i bɔra yen i b'a fɔ yɔrɔ la les cartes de Ankh les croix de savoir voilà dɔnniya n'i bɔra o yɔrɔ la spécialement a bɛ fɔ nin ma ko jiɲami de kɔrɔ ye min ye k'a fɔ ko ala bɛ yen voilà. Spécialement min yɛrɛ ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ o tɔgɔ de ko Sankofa kɔnɔni b'a la ka miiri a bɔyɔrɔ la donc cela veut dire adamaden mana kɛ cogo o cogo kana ɲinɛ i bɔyɔrɔ la voilà. Bon nin ye lumanaw ye bon spécialement nin ye couple dogon pour le mariage voilà o ye kadɔw ta ye masiro mais nin bɛɛ la diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la kɔnɔ min yɛrɛ ye farafin muso dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ la a bɛ fɔ nin de ma ko fisoyɔl u b'a fɔ a ma bamanankan na ko jɛnɛkolo a bɛ dilan jɛnɛ de u bɛ nin de kɛ fɔlɔfɔlɔ la ka kɔɔriw parata ni kɔɔri paratara ka ban i bɛ tila k'o kɔɔri de ta ka taa di gesedanaw ma gesedanaw bɛ sɔrɔ ka gese dan n'a ye ka sɔrɔ k'o fini nin segin musow ma musow bɛ sɔrɔ k'a feere ou bien ni mariage ni fɛnw bɛ u bɛ se k'a sɔrɔ k'a dilan alors k'a dilanna ni bɔgɔ de ye parce que fɔlɔfɔlɔ la farafinmuso droit tun t'a bolo a ka baara kɛ bureau kɔnɔ mais droit b'a bolo so kɔnɔna na tuma bɛɛ a k'a ka kɔɔri parata n'a tilala a ka tobiliw n'a ka fɛnw na fɛn misɛnman minnu dɔrɔn kɔɔri parata fɔlɔfɔlɔ musokɔrɔbaw bɛɛ ka baara de tun y'o ye voilà mais sisan fɛnw falenna olu yɛrɛ bɛ bureau kɔnɔ u bɛ yɔrɔw la fɛnw falenna dɔɔnin quoi n'an bɔra o la a bɛ fɔ nin de ma collier mariage pile fulaw ta parce que siya bɛɛ la ni mariage bɛ kɛ ni mariage kɛra ka ban cɛ de b'a décider an bɛ taa sigi yɔrɔ min na tuma dɔw la fana i b'a sɔrɔ cɛ ni muso bɛ sigi u b'a décider mais fulaw fɛ yɔrɔ la yen mɔgɔ tɛ se k'a décider o parce que fulakɛ n'a ka misiw de don a bɛ yɔrɔ min na n'o y'a sɔrɔ ni dumuni tɛ yen wajibi don a ka taa ɲɛfɛ a bɛ bɔ o yɔrɔ la u bɛ taa ɲɛfɛ donc kɔɲɔmuso kɔni ale tugulen bɛ kɔɲɔkɛ nɔfɛ kɔɲɔkɛ fana tugulen b'a ka bagan nɔfɛ o bɛ kɛ taa ye dɔrɔn bon donc souvent n'u taara fo yɔrɔ dɔ la u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'u fɔna ɲɔgɔn kɔ mɔgɔ wɛrɛ fana tɛ yen min b'u dɔn pour que k'u sigi k'u ladi bon mariage bantɔ o bɛ nin de di muso ma ka sɔrɔ ka ladilikan caman d'a ma donc toujours ni problème fitinin b'a bolo n'a ye kɔnɔ in lajɛ a bɛ couleur ninnu lajɛ couleur bɛɛ n'a histoire donc o la a yɛrɛ bɛ se k'a yɛrɛ soulager ni kuma ninnu ye minnu tun fɔra a ye ka kɔrɔ pour que k'a hakili sigi donc a bɛ komi nin kɔnɔ in bɛ mɔgɔ ladi de. ok n'i y'a ta k'a lajɛ baba i n'a fɔ kɔnɔ in furu gɛlɛyaw ni a nɔgɔyaw ni a ladilikanw de bi a kɔnɔ exactement i ka kuma bi ka o de yira anw na sisan donc baba vraiment i ye caman yira an na mais hali bi an bɛ to i ka baara kɛ i ka dɔ wɛrɛw yira an na tuguni parce que don o don o tulo bɛ taa kalan so donc n'an bɔra o la fɛn min ye très très important pour que mɔgɔw ka histoire dɔn a fɔ nin de ma la clé de désert parce que culturellement traditionnellement
silamɛya yɛrɛ yɛrɛ la muso min furula ka ban yɛrɛ mɔgɔ man kan k'i ɲɛ so a la k'a lajɛ mais tuaregu fɛ olu bɛ mun kɛ parce que u bɛ cɛncɛn de sanfɛ ni muso furula ka ban toujours u bɛ misɔrɔni min da u kun na fiɲɛ b'a kɔrɔta donc faut que cɛ dɔ de ka sɔrɔ k'a dɛmɛ pour que fiɲɛ in kana se k'a kɔrɔta donc a cɛ de bɛ nin dilan c'est comme un forum de mɔgɔ i m'a ye nin ye cɛkɔrɔba ye a n'a ka tiriban a bolo a senw donc u bɛ yan yɔrɔnin de siri misɔrɔ in na k'a fili kɔfɛ a ka girin fiɲɛ tɛ se ka misɔrɔ in ta bon donc o la hali ni muso in fana bɛ tɛmɛ nin bɛ kɔfɛ n'i ye muso in lajɛ a bɛ komi i t'i ka muso lajɛ i bɛ ka cɛ de lajɛ quoi parce que nin bɛ kɔfɛla la o de la u b'a fɔ a ma la clé de désert. Ok. I y'a faamu dɛ a bɛ fɔ nin de ma ko albayit albayit arabu la bayiti de tɔgɔ ye ko so fɔlɔ musokɔrɔbaw a ka d'u bɛɛ ye u suma ka bɔ kasa duman tun bɛ yen mais parfum tun tɛ yen mais fɛn wɛrɛ tun bɛ yen min tun ka ɲi ni parfum ye o ye mun de ye an ka wusunanw ani barikante ninnu u b'olu fara ɲɔgɔn kan u bɛ nin dayɛlɛ u b'a k'a kɔnɔ n'u bɛna bɔ kɛnɛma u b'a ɲigin dɔɔnin donc kasa ka di donc n'u y'a dɔn e yɛrɛ kun fɛ u ka kɔnɔ ka ɲi mais ka sɔrɔ kasa duman de b'u nɔfɛ voilà o de an b'a fɔ o de ma albayiti voilà donc a yɛrɛ ɲɛ bɛ ko la sa kɔni fɛn caman bɛ yen bon fulaw ka lubana fana bɛ yen u b'a fɔ ça donne beaucoup sur l'énergie a bɛ adamaden dɛmɛ kosɛbɛ voilà an'u ka denba kɔnɔw voilà merci kolonw fana bɛ yen voilà tiɲɛ yɛrɛ de nin voilà ɔ hakili tɛ voilà. Ok, Baba, vraiment an kɔni bɔra ka minɛnw ye ni an ka mɛ minɛn bɛɛ ta an b'a dɔn an bɛ sɔn ka tile yan parce que Baba yɛrɛ ye maa min ye a y'i yɛrɛ di farafinna ma ni ka se ka farafinna minɛnw ta k'u don ba la alhamdulilah o de y'a to Baba bi yɔrɔ min na bi a bɛ o yɔrɔ la mais Baba an ɲɛ bɛ nin bɛɛ lajɛlen na est ce que an ka mɔgɔw bɛ na sanni na yan wa. bon an bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw bɛ na an bɛ se k'a fɔ an ka mɔgɔw tɛ na mais an b'a kɛ an ka mɔgɔw bɛ na de parce que i ti min dɔn yanni i k'a dɔn a bɛ tan ta fɛn min tunni na yanni i k'a ɲini k'a ye a bɛ tan ta donc an b'a la k'a essayer ka o de a to an ka mɔgɔw ka kunu an yɛrɛ ka fɛnw na an ka mɔgɔw ka segin an ka fɛnw ma donc ni an seginna o ye an bɛɛ de ka lafiya ye o la de an ka wariw ka bɔ yɔrɔ la ka taa bila ka taa tubabu dugu la an ka wari ka to an yɛrɛ bolo yan a b'an yɛrɛ nafa yan donc et puis ni an yɛrɛ ka minɛnw dɔn bɛɛ ɲɛ b'a la o est ce que tubabu fini jumɛn de b'i ye min bɛ se ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan sa a ti ye farafinna ti ɲɛ la réalité de l'Afrique hali ni maa min yɛrɛ a b'a fɔ waaw vraiment cɛ in parla k'a sɔrɔ ale yɛrɛ don fini ma bɔ yɔrɔ si dɛ Maliba a kɔɔri bɔra yan a dilanna yan a bɔgɔlan danna yan a fini fana tilala ka don yan ka tila k'a yira mɔgɔw la yan farafinna ti ɲɛ la réalité de l'Afrique. Ok Baba an b'i fo dantɛ foli min na vraiment bamananw b'a fɔ ka kuma na ko ji min bɛ bɔ mɔnɔgɔ da o de sumalen don donc farafinna cɛ kan n'an ye fɛn fɛn mɛn bi an y'a mɛn a sun kɔrɔ parce que maa min bɛ an bolo kɔrɔ bi n'i ko farafinna tiɲɛ i ko Baba de Baba hakilina jumɛn de y'i bila ka farafinna kow don ba la tan dɛ. hakilila min ye n bila ka farafinna ko yɛrɛ don ba la parce que n voyagera kosɛbɛ et chaque voyage ni n bɛ voyager i b'a sɔrɔ n bɛ voyager ni farafinfɛnw ye ni jama bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw b'u ɲɛsin bɛɛ ma u b'u ɲɛsin ne de ma u bɛ na ma u b'a fɔ bɔra min nin fini ninnu b'o sɔrɔ min a bɛ tan ne yɛrɛ y'a jateminɛ ne ko an yɛrɛ ka fɛnw man fisa ni tulobilenw ta ye wa ni an yɛrɛ y'an yɛrɛ kɛ lafu donc an bɛ lafu donc o la toujours ne bɛ taa ni n donna jamaw cɛla n b'a yira ne yɛrɛ de ye ne ye donc tout le monde est content bɛɛ bɛ gɛrɛ i la hali ni foire bɛ yen i bɛ se ka min feere mɔgɔ tɛ se ka feere parce que n'i y'a ye pour que i ka se ka feere kɛ fo mɔgɔ ka gɛrɛ i la o ni mɔgɔ ma gɛrɛ i la ka kuma o fɛ o bɛ se k'i ka minɛn sɔngɔ ɲininkali kɛ o tɛ se donc depuis an y'o jateminɛ an ko non anw ye anw de an ye farafinw de fo ka an k'a yira k'a fɔ ko anw de ye anw ye o de la toujours vive l'Afrique vive l'artisanal vive farafinna tiɲɛ. ok Baba n b'a dɔn i ka nin baara in na i y'a dɔn i fari ma deli ka faga la don si tari don dɔw bɛ na a bɛ bila i kɔnɔ n ka nin baara in jɔ ou bien n ka continuer n'a ye. jɔli kɔni o kɔni kuma t'a la tuma caman kɔni a bɛ na n hakili la k'a fɔ ko k'a bila tɛ dɛ a bɛ na n hakili la n ka retraite ta ka musée an ka musée dayɛlɛ parce que déjà musée tun bɛ yan depuis 2012 an y'a datugu mankan kosɔn mais sisan kɔni chaque fois an hakili bɛ na pour que musée ka dayɛlɛ
cɛkɔrɔba min bi ar kɔnɔ depuis san joli ka tila ko ka arbre la o kɔnɔ o ye tiɲɛni de i bi yɛlɛma musée de kɔnɔ mɔgɔw bi na i bi to ka explication k'u ye ka histoire f'u ye k'u lakunu ka denmisɛnninw lakalan pour que k'a dɔn k'a fɔ min ye o y'o ye adamaden tɛ se ka kɛ foyi ye i yɛrɛmakun kɔ ni i kana i yɛrɛ fili dɔrɔn i mana fɛn o fɛn minɛ tɛgɛ fila la a ka ca ala fɛ i b'a nɔ ye a nafa bɛɛ tɛ se ka fɔ ka ban n'i y'a daminɛ yɛrɛ n'a fɔra ko bɔgɔlan mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn bɔgɔlan est ce que mɔgɔ yɛrɛ b'a dɔn bɔgɔlan yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ wa et puis bɔgɔlan mɔgɔ joli de bi bɔgɔlan dilan ma hakɛ min bi bɔgɔlan dilan pour que a ka se ka kɛ bɔgɔlan ye n'a hakɛ fɔra ye a ka bon hakili ma a daminɛ yɛrɛ sɛnɛkɛla minnu bi kɔɔri sɛnɛ n'i y'a daminɛ ni ulu ye n'ulu tilala u b'a kɛ di u bɛ taa n'a ye sugu la u bɛ taa feere sukɔnɔmɔgɔw mana san musokɔrɔbaw baara t'u la u b'u ka tobiliw kɛ u b'u denmisɛnninw ladon n'u tilala u b'o kɔɔri kelen in de ta o de filɛ nin ye tan u bɛ sɔrɔ k'a kɔɔri in ta k'a parata n'u y'a parata u bɛ sɔrɔ ka yaya dɛ ko n'a bɔra olu musokɔrɔba ninnu bolo u bɛ tila k'a fara ɲɔgɔn kan ta tuguni ka sɔrɔ ka taa n'a ye ka taa feere mɔgɔ wɛrɛ ma o mɔgɔ wɛrɛ b'a san tuguni mɔgɔ wɛrɛ bɛ tila ka n'a san o bolo ka taa di gesedannaw ma gesedannaw bɛ sɔrɔ ka commencer k'a dan kirik kirak kirik kirak kirik kirak yaya dɛ n'a bɔra o la tuguni an bɛ sɔrɔ ka o de ta k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kalan k'u kɛ tafe ye dɔw b'a tafelaman siri ten dɔw b'a kɛ kannakoli ye fini ye min bɛ don kan na dɔw b'a kɛ tafe ye n'i bɔra o la ni o couleur gɛnman yɛrɛ man di ye i b'a bɔ o la ka sɔrɔ ka taa di bɔgɔdonnaw ma u bi zɛgɛnɛ yiri ani yiribolow caman mugu de ta k'o tobi k'o labɛn k'o fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka couleur in bɔ a la ka sɔrɔ k'a kɛ couleur la o de la a fɔ o de ma ko bɔgɔlan olu bɔgɔlan mɔgɔw fana mana tila tuguni u bɛ tila k'a di tailleur ma tailleur bɛ tila k'a kalan tuguni tailleur mana tila kalanni na san kɔni a sera donnikɛla mɔgɔw ma y'a ye dɛ donc olu donnikɛla mɔgɔ ninnu b'a feere mɔgɔ ma olu fana bɛ tila k'a feere dɔ wɛrɛ ma dɔ wɛrɛ bɛ tila k'a feere dɔ wɛrɛ ma o yɛlɛma ka ca dɛ donc a nafa tɛ se ka dɔn ka ban ne kɔni b'a fɔ min ye kɔni an balimaw an kana ɲinɛ an ka fɛnw kɔ dɛ an yɛrɛ kun tɛ se ka kɛ foyi ye fɔ an yɛrɛmakun donc bɛɛ ka